अतिथि साजिथिबा देशी विदेशी पक्षींकर करा जाउछि गणना। सकाळ 6टारू पुरी बनखंड अधीन अस्त्रंग वन्यप्राणी अंचल पक्षी गणना आरंभ होइछि। चलित वर्ष अस्त्रंग वन्यप्राणी अंचल 5टी भाग विभक्त करा जाइछि। नटरारू जेउट जंगा, गंगा देवीरू देविनासी, कणमणरू गंगा देवी, मुहाण मुहरु पाट सुंदरपुर, बेलेश्वररू केळुनी मुहाण पर्यंत गणना कार्य चली रहिछि। प्रति दलरे जणे पक्षी विशारदंक समेत पक्षी विशेषज्ञ रहिछन्ति। प्रति दलरे अस्त्रंग वन्यप्राणी वनांचल कार्यरत सरकारी कर्मचारी रहिछन्ति। पक्षी गणनाकारी बाइनाकुलार, बार्ड्स गाइडबुक और बार्ड एक्सपर्ट साहाय्य पक्षी गणना करा जाउछि। जलभागरे और स्थलभागरे गणना कार्य नियोजित अछन्ति। अस्त्रंग आसुछन्ति रंग बेरंगर विदेशगत पक्षी। पक्षीଙ୍କ कोलाहଳରେ मुखरित ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କୋଳାହଳରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଗତକାଲି ଆମର ଡିଭିଜନ ଲେଭେଲର ଆମର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯାହାର ଆମର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 5:30ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରେ ପାଖାପାଖି ସେଗମେଣ୍ଟ 12 ଗୋଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ इनवल्व कराଯାଇଛି। पक्षी गणना आम बाइनोकुलर कराଉଛି। ता सहित कैमेरा आम यूज करुଛୁ। ता सहित डायरेक्ट साइडिंग करुଛୁ। आ एस्टिमेट ए सबरू आम जान सकाळ 5:30 ରୁ अप टू 11टा पर्यंत आम रखिଛୁ।